ओम नमो श्री गुरवे परम ब्रह्मणे तुभ्यं नमोस्तुते। ओम नमो नारायणाय तुभ्यं नमोस्तुते। वंशी विभूषित करार्णव नीरव आभा। ओम वंशी विभूषित करार्णव नीरद आभात पीताम्बरात अरुण बिंब फल धरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी विभूषित करार्णव नीरव आधात पीताम्बरात अरुण बिंब फल धरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु। पूर्व अध्याय भगवद गीतार तृतीय अध्यायर तृतीय श्लोकटी आलोचना प्राय करा जायथिला एवं भगवान सेठी कहिसंती जे मनुष्यर जोड़िए निष्ठा अच्छी हे निष्पाप अर्जुन। गोटे हूँ सांख्य निष्ठा बा ज्ञान निष्ठा आ गोटे हूँ कर्मयोगे कर्मनिष्ठा। कर्मयोगी मानकर कर्म निष्ठा रहिबार आवश्यक रही ज्ञानयोगी मानकर ज्ञान निष्ठार आवश्यक रही। ये निष्ठा कथा कहीं भगवान कहले आमे प्रत्येक कार्य जदि निष्ठावान न हवा मन मुन चैतन्य को एकाकार न करिबा अर्थात मन अन्यत्र बुद्धि अन्यत्र जदि आम विभिन्न प्रकार चिंता युक्त हो विभिन्न कार्य को केवल कर्तव्य कर्म बोधरे जड़े कही करने मुझे करुच्ची कि मोर आग्रह ना कि मोर इच्छा शक्ति ना सी कर्म ताले सफल हो पार ना। से आमको कर्म निष्ठा बा कर्म को सफल करने को जाई बा कर्म सफलता अर्जन करने आम मान को निष्ठार आवश्यक रही। निर्मल भाव मूर्ति न थाए कहीं निष्ठा निरेखी भक्त आसे आशय। जदि कौन एक पिलाटी सी जदि आमर निष्ठावान होकर पाठ पढ़े तो से निष्ठा रखे जदि पाठरे जेभली भाव तार भल पाठ हुए बा विद्या लाभ करे से भल कृतकार्य हुए बा कृति छात्रटी हुए से भली भाव आमे माने बा कौन कार्य को जदि आमे निष्ठापर भाव में करवा ता सुंदर सरस एवं सावलील हो जाए। आ जो श्रद्धा ना निष्ठा से भगवान गोटे जार कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान अर्थात मोर जो कार्य श्रद्धा अच्छी मुझे जिते निष्ठा सहकार निर्वाह करी श्रद्धा जदि ना से निष्ठा हो पार ना। तेणु ज्ञान निष्ठा कहले मो ज्ञान आहरण करने से मोर श्रद्धा रहा दरकार अच्छी आग्रह रहा दरकार अच्छी एवं मुझे मन मन चैतन्य को लगे देची जे मु ये आत्मा किए परमात्मा किए भगवान किए मु किए मुझे को जानी। जदि से तार निष्ठा रहा तार इंद्रिय मान चंचल करें तार पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेन्द्रिय मन बुद्धि आदि सबू से जगार ही केवल विनियोग होपर्यंत से जिनस को जानी प्राप्त होनी ता विचलित हो अन्य कई आड़ को जापर ना। आप निजे देखु वैषयिक कर्म से वैषयिक कर्म कौन है आपड़ जदि कौन बंध बाड़ करुँच कि घर तैयारी करुँच कि कौन जड़े सिले करुँच कि फूल पकाउच कि फूल निर्माण करुँच कि गोटे मूर्तिटे गढ़ुची कि जहाँ भी से कौन कार्य से करुँच तार से आग्रह अच्छी जब निष्ठा अच्छी से समय से अन्य कुआड़ मन दबनी से केवल से ही कथा को करुथ्व केमती सुंदर मूर्तिटे मुझे तैयारी करुँच मूर्ति जमी एकदम निखुण भाव में तैयारी हम अन्य आड़े गीत हो बाजा बाजुव समस्त नाचुवे कि मन से से कथाटी केवल करुव जड़े चित्र आंकुची से मन दे जड़े हारमोनियम गीत शिखुची से अन्य जिते जहाँ कर मन से मुझे गीतटा भलरे बोलि आगे भलरे अभ्यास करी तार रियाज से कर सका उठिक ये जो समस्त कार्य सब निष्ठा रही सेमती भगवत कार्य ज्ञान लाभ करने जार निष्ठा अच्छी मन भितर से समय तार इंद्रिय मान कुआड़ को जीवेनि से समस्त इंद्रिय को
मनमुन चैतन्य को गोटे जगार केवल लगेदेव और से लगेदे से कथा को हासिल करने प्राप्त करने इच्छा कर कहुए ज्ञान निष्ठा। किंतु मु केवल शास्त्र पढ़ी सत्संग करी आपको जानवर गोटे शास्त्र कर जानवर आवश्यक रही तेणु मुझे एमती सबुआड़े मन मोर बुलूची साढ़े टीवी चली पाखे मोबाइल चलती से सांग साथी मान सारे कथा इच्छा अच्छी खेल मन अच्छी मुझे खाली बसिक बहिक अनेक पढ़ी दूसरी कि क्या कौन शुणी दूसरी निष्ठा नुहे से से सक्सेसफुल हो पार जययुक्त हो पार ना। निष्ठार अर्थ हूँ संपूर्ण भाव में से मनमोहन चैतन्य को लगेदेव। आप देखिए आप जीवन भितर जिते वैषयिक कर्म सब अच्छी आपड़ से वैषयिक कर्म कला बेले आप कौन करते आप खाଇବା पीवा आप भूली जाते केमी एठू केमी पैसा कमेबी एटी केमी केते पैसा विनियोग कले मुझे के लाभ पाइबी आप पूरा समय को एकाकार कर राति दिन एकाकार कर दिखती लेखा लेखी हिसाब रखिए ये करवा केते विनियोग कली केते आसला मुझे लोन आइली केते सुझिली आ बाकी मोर लाभ केते हला ये गोटे कथा जमी प्रत्येक सेमती मूर्तिटे जड़े गढ़ुची शिल्पीटे सी मतलब निष्ठा रखी मो मूर्ति के फास्ट हम सरस सुजन हम मो हाथर कला समस्ते देखिए केमी मो हाथर जादू अच्छी मु भल गीत बोली जब सब भल सिंगर मुझे भी तेणु सी रियाज करते भल बोलूँ और से कर्म सब कला बेले जड़े राइटर से भल गीतटे कि गपटे लिखुची से समय आग देखिए केते लोक चली जाऊँच केते कोलाहल हो कानून शुकुनि कारण तार मन मन चैतन्य से रही तेणु ताकू कहुच्छे निष्ठा। से भाव में जब आम ज्ञान निष्ठा रखा ताल आम निश्चित भाव ज्ञान सिद्धि हम और आम जब जोगर निष्ठा रखा और जोग कर्मयोग जब निष्ठा रखा आम कर्म जब कुशल हो आम बाछी बाछिकी जहाँ हूँ असत कर्म जहाँ वैषयिक कर्म जहाँ केवल मत नहीं विषय सहित केवल जोड़ी दिए अन्य ज्ञान लाभ कराई दिए ना आम जब प्रत्येक कर्म को से भाव में कर चलवा और प्रत्येक कर्म को भगवत कर्म बोली मन करवा ताले ताहा मध्य ज्ञान रे निष्ठा आणिबो एवं जोगरे मध्य निष्ठा आणिबो कर्म रे मध्य भी आमर पे निष्ठा आणिबो। आज आमर ये जो कथाटी आलोचना होची भगवत गीतार तृतीय अध्यायटी यह हूँ अत्यंत तात्पर्यपूर्ण कारण आम जीवन भितर आम कर्म तो करवा कारण आम कर्म के छाड़ी पारिबा नहीं कारण मुझे आ पूर्व कहूली जे नित्य कर्म नैमित्तश्च काम्य कर्म तथैव च आवश्यक प्रायश्चित पंचकर्म प्रकृतिता आम भितर पांचटा कर्म अच्छी आम सबुदिन करुचे बा प्रत्येक मुहूर्त आम नित्यकर्म कर आवश्यक रही सकाळ गोटे नित्यकर्म अच्छी मध्याह्न से भोजन समय आम खाद्य रांधा पड़ो और आने पड़ो ताको खाइबा पड़ो से गोटे कर्म अच्छी नित्यकर्म भितर शोवा गोटे कर्म अच्छी विश्राम करिया गोटे कर्म अच्छी एवं प्रत्येक दैनिक आमको किसी जिनस जाकि आम नित्य व्यवहार्य जिनस ताकू आमको बाहर जाकि आहरण करार अच्छे नहीं कि आसबार अच्छी ये समस्त कर्म हूँ नित्यकर्म एवं काम्य कर्म अच्छी मोर कामना मन में अच्छी मुझे कामटा चाहूँगी करने नित्यकर्म सरला केमी से जो मो मन में थी बासना बा कामना को चरितार्थ करने मुझे उद्देश्य कर्म करुँची नित्यकर्म नैमित्तश्च और कौन से निमित्त कर्म हठात आसे जुटी गला आज जनकर बाहागर अच्छी सांगर से डाकी से कर्म करने से गोटे निमित्त कर्म आसीगला निज पुअर जन्मदिन अच्छी निजर कौन बार्थडे अच्छी निजर विवाहर कहार गोटे हूँ कि गोटे मरी जाइए समस्त हूँ निमित्तिक कर्म नित्यकर्म नहीं तो काम्य कर्म रहा तथैव च आवश्यक कर्म केतक आवश्यक कर्म अच्छी निश्चित भाव निर्वाह करा पड़ो जोटा नकले शरीर निर्वाह हम ना ताही आवश्यक मत घर सफा कर झाड़ू देवा पड़ो एवं प्रत्येक घरे जो ड्रेन बा नर्दमा अच्छी नाल ताको सफा करा पड़ो मोर जो लाट्रिन सफा करा पड़ो बगीचार जो गछ बुछ अच्छी ताको सब परिष्कार परिच्छन्न करी जो मशा होती अन्य कीटपतंग से आसुच्च ताकू नष्ट करने परिवेश को सफा करा पड़ो काम्य कर्म जो नित्य कर्म रही काम्य कर्म आवश्यक जो आवश्यक कर्म रही मत प्रत्येक दैनिक मोर लुगापटा को परिष्कार परिच्छन्न करने पड़ो जब मोर आवश्यक रही जो कर्म कले मत खाइबा को मिल मत खाद्य संग्रह करा जिते आवश्यक कर्म सब रही ये समस्त आवश्यक कर्म कहगला और प्रायश्चित कर्म कही आपण मानक जो प्रायश्चित कर्म है मु जो भूल पथरे चली जाइए प्रत्येक कर्म भितर मु बुझीपारे मोर विवेक बुद्धि को लगे पारे मु गोटे भूल बाटे चली जाइए जो मत दुख भोग पड़ुଛି मत से किसी लाभ मिलूनी केवल अपमानित दुख लांछित शारीरिक काय क्लेश ये सब मत मिलूँ द्वारा मु निंदित होसे निवृत्त होगी केमी से फिर फेरी आसिक फिर गोटे भल पथ दे गति करी से जो चेष्टा से ताना हूँ प्रायश्चित अनुताप करिया मन भितर जे मु ये जो कार्य कर भूल कार्य कर काम करें यहाँ हूँ आप प्रायश्चित कर्म
ତେଣୁ ଏଇ କର୍ମ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ କାହାକୁ ମନ୍ଦ ନ କହିବା, କାହାର ମନ୍ଦ ନ ଚାହିଁବା, କାହାର ମନ୍ଦ ନ କରିବା, ଏ ତିନୋଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କର୍ମଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କାହାରି ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେଥିରେ କେବଳ ମୁଁ ନିଜର ତ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ହେବ ମୋ ପରିବାର ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମୁଁ କାହାର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରି ଯେଉଁ କର୍ମଟି କରୁଛି ଏତେ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ମୋ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଲାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ ହେବି, ତାହେଲେ ଇଏ କି କର୍ମ? ଏହା ହେଉଛି ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ। ଏ କର୍ମ କଲେ ଏହା କେବେ ହେଲେ କର୍ମଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଯେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରୁନି, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କାହିଁ କରୁନି ନା ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏ କଥା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସବୁଥିରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେମିତି କୌଣସି ଖରାପ କାମ କଲେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା ମିଳେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମିତିଆ କଥା କହିବିନି, ସେମିତିଆ କଥା ଦେଖିବିନି, ସେମିତିଆ କଥା ଶୁଣିବିନି। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାର ଶକ୍ତି ମନରେ ଆସିବ, ଏଇଠୁ ଜ୍ଞାନ ନିଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ। ପୁନରାୟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ନ କର୍ମଣା ମନାରମ୍ଭା ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟଂ ପୁରୁଷ ସ୍ମୃତେ ନ ଚ ସନ୍ନ୍ୟାସନାଦେବ ସିଦ୍ଧିଂ ସମଧି ଗଚ୍ଛତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମାଣମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାରମ୍ଭାତ୍ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ, ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟମ ନିଷ୍କର୍ମତା, ନ ଅଶ୍ରୁତେ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ, ଚ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସାତ୍, ସନ୍ନ୍ୟାସାତ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୁଏ ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧିମ ଅର୍ଥ ସିଦ୍ଧି, ସମଧି ଗଚ୍ଛତି ହେଉଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ ନିଷ୍କର୍ମତା ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଜଣେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ଯଦି ଦେବ ସେ କର୍ମରେ କେମିତି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ? ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ ଗୃହଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେ ସିନା ସେ ଗୃହ ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଳେଇବ, ବାଲି ଗୋଳେଇବ, ଇଟାକୁ ବୋହିକି ଆଣିକି ରଖିବ, ନିଅ ଖୋଳିବ, ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଛାତ ପଡ଼ିଯିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ହୋଇଯିବ, ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହୋଇଯିବ, ସେ ଘରେ ରହିବାର ଉପଯୁକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲା ଗୃହ ପାଇଁ ସେ କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧି ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଘରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲା। ଯଦି ସେ କିଛି କର୍ମ ନ କରି ଖାଲି ଚୁପଚାପ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ପକାଇ ଦେଇ ସେଠି ବସିବ ଗୋଟେ ଚେୟାର ପକାଇକି, ତାର କ'ଣ ସେ କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧି ହେବ? ଯେଉଁ କର୍ମ ଚାହୁଁଥିଲା ଘର କରିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାହିଁଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ କର୍ମ କରିବ। ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଯାହା ଜାଣିନି ତାକୁ ପଚାରିବ, ବୁଝିବ, ତାକୁ ପଢ଼ିବ, କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିବ, ମୁଖସ୍ଥ କରିବ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବ। ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲେ ଦିନେ ସେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଭାବରେ କୁଶଳୀ ଭାବରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରେ, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇପାରେ, କ'ଣ ବି ଗୋଟେ ହୋଇପାରେ ତା ଜୀବନ ଭିତରେ। କାହିଁକି ନା ତାର ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ ହିଁ ତାକୁ ସିଦ୍ଧି ଦେଲା। ଜଣେ ଚିତ୍ରକର, ସେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଚିତ୍ର ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆଙ୍କୁ ବା ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ତିଆରି କରୁ କରୁ ବା ନିର୍ମାଣ କରୁ କରୁ ଗୋଟିଏ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ତାକୁ କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ କର୍ମ ସରିଗଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଗଲା, ରେଜଲ୍ଟ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପାଇଲା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପହାର ପାଇଲା, ଉପଢୌକନ ପାଇଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ତାର ନିଜର ସନ୍ତୋଷ ଆସିଲା ଯେ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ମୁଁ ବନେଇଛି। କୃଷକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛି, ସିଏ ତାର କର୍ମ ନିଷ୍ଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଜମିକି ଚାଷ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ, ତାକୁ ସାର ଖତ ଆଦି ନେଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ମଞ୍ଜିଟିକୁ ଭଲ ଶୋଧନ କରି ତାକୁ ଲଗାଇବା, ମଞ୍ଜିଟି କେମିତି ଅଙ୍କୁରୋଦଗମ ଗଛ ହେବ ତାକୁ ପାଣି ପବନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ କୋଡ଼ିବା, ତାକୁ ହାଣିବା, ଖୁସେଇବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛଟି ବଢ଼ିବା। ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯତ୍ନ କରୁ କରୁ ଦିନେ ସେ ଗଛରେ ତାର ଫଳ ଆସିଗଲା। ଯଦି ଫଳ ଫଳିଲା ସେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବା ତାର ଆଜି ଫଳ ପାଇଗଲି। ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେୟା, ଜଣେ ଯୋଗର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ସବୁ ରହିଛି, ଯମଶ୍ଚ ନିୟମଶ୍ଚ ଆସନଶ୍ଚ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧି ଯେଉଁ ଯୋଗର ସବୁ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ରହିଛି ତାର। ଜଣେ ତାକୁ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର କରି କରିକା ଯିବ, ପରିଶେଷରେ ସେ ସମାଧି ସ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ସମତା ସ୍ତରରେ ରହିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପରମାନନ୍ଦ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କେମିତି ହେବ ନା ସେ କର୍ମ କଲା ଏବଂ ସେ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଷ୍ଠାକୁ ସେ କର୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ରହିବାରୁ ସେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତ
ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ନ କଲେ କର୍ମରୁ ନିଷ୍କର୍ମତା ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି, ନିଷ୍କର୍ମତା କେତେବେଳେ ହେବ ନା, ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେ କର୍ମଟି ଶେଷ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଉଛି। ଯଦି କର୍ମ ଜମା କରିନି, ମୁଁ ତ କର୍ମ କରିନି, ସେ ତ ନିବୃତ୍ତ କେମିତି ହେବି? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ କର୍ମ ସରିଗଲେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା। ତେଣୁ କର୍ମାରମ୍ଭ ନ କଲେ ନିଷ୍କର୍ମତା ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯେ କହିବ ମୁଁ କିଛି କର୍ମ ଆଉ କରିବିନି, ମୁଁ କର୍ମକୁ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସିଦ୍ଧି କେମିତି ପାଇବ? କର୍ମ କଲେ ହିଁ ସିଦ୍ଧି ହେବ, କର୍ମ ନ କଲେ ତ ସିଦ୍ଧି ହେବନି ନା। ମୁଁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଗ ରୂପକ କର୍ମ ମୋତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲେ ମୋର ଯାଇକି ସେଥିରେ ସମାଧିତ ହେବି ଏବଂ ମୁଁ ତାର ଫଳ ପାଇବି। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ସେମିତି ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବି, ତାକୁ ମନନ କରିବି, ତାକୁ ନିଧିଧ୍ୟାସନ କରିବି। ଶ୍ରବଣ, ମନନ, ନିଧିଧ୍ୟାସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ 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 ଜ୍ଞାନର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଫଳ ଲାଭ କରିବି ତା ଦେହରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କିଛି କରିବିନି, ମୁଁ କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେଲି କି ଚୁପଚାପ ବସିବି, ଏକରେ ଶରୀର ତ ନିର୍ବାହ ହେବନି, ଶରୀର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ରୋଗ ଶୋକ ହେଇଯିବ ଶରୀର ଭିତରେ। ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର କର୍ମ ନ କରିକିରି କେହି କେବେ ସଂସାରରେ ରହିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କର୍ମ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ତାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ କର୍ମ କଲେ ହିଁ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ଧରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ତାର ବହୁତ ଲୋଭ ଅଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ସେ ବସିଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ସେ ତାକୁ ନେଲା, ରଖିଲା ତା ସମ୍ମୁଖରେ, ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଖାଇକି ସେ ତା ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲା? ସେ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇବାକୁ ନିବୃତ୍ତ କାହିଁକି ହେଇଗଲା ନା ତାର ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ତାର ସନ୍ତୋଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାର ସେଥିରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆଗ ପ୍ରଥମେ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଖାଇବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇ ତାପରେ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେମିତି ଦେଖିବେ, କୌଣସି କଥାରେ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ ସିନା କଲେ ସିନା ନିଷ୍କର୍ମତା ଆସିବ, ସେଥିରେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ହେବନି। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କର୍ମ ଜମା କରିନେ ତାହେଲେ କେମିତି ସେଥିରୁ ଆମ ନିଷ୍କର୍ମତା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କର୍ମଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନମୁଖୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କର୍ମ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରୁଛି, ମୁଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ଗୃହ କର୍ମ କରୁଛି। ଜଣେ ଗୃହିଣୀଟିଏ, ସେ କେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି? ଗୃହିଣୀଟି ଯେଉଁ ଗୃହ କର୍ମ କରୁଛି, ମୋର ଶାଶୁ, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର, ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଭଲରେ ଖାଇବେ, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କରୁଛି? ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠୁଛି, ବାସନ ମାଜୁଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରୁଛି। ଇଏ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେତେ ନାହିଁ, ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ପାରିବାରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଲୋକ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ତାର ହେଉଛି ସେଇ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ ସେ କରୁଛି ସେଥିରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନେ ତାର ଫଳ ପାଇବ, ତା ପରିବାର ଭଲରେ ରହିବେ, ସୁଖରେ ରହିବେ, ପିଲାମାନେ ତାର ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ସ୍ୱାମୀ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ, ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୂଳକ ଭାବରେ ହେବ, ତାର ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଇଏ ସବୁ ଫଳ ଯାକ ମିଳିବ ତାକୁ କେତେବେଳେ ନା ସେ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ସେ କିଛି କର୍ମ କରିବନି, ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଜଣେ ବସିବ, ନା ସେ ଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ, ନା ସେ ତନ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧି କରିପାରିବ, ନା ଯୋଗରେ କରିପାରିବ, ନା ଜ୍ଞାନରେ କରିପାରିବ, ନା କେଉଁଥିରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଏବଂ ତାପରେ ତାର ନିବୃତ୍ତି ଆସିବ ସେ କର୍ମ ପରେ ପରେ ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ନିଷ୍କର୍ମତା ଆସିବା, ନା ମୁଁ ଆଉ ଏ କର୍ମ କରିବିନି, ମୋର ଏ କର୍ମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଏ କର୍ମର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଇଏ କର୍ମ କଲେ ମୋତେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ସୁଖ ମିଳିଲା, ମୋତେ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ମିଳିଲା କି ମୋର କେଉଁ ସୁଖ ମିଳିଲା ମୋତେ, ଏବଂ ଇଏ ସୁଖଟା ମୋର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଚିରସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ। ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି, ସେ କର୍ମ ଯେଉଁ କଲି ତାର କ'ଣ, ସେଇଟା କେଉଁ ସୁଖ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ନା ଅଚିରସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ? ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଜୀବନ ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରି ପଇସା ଠୁଳ କଲି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଲେସ୍ ତିଆରି କଲି, ମୋ ସୁଖ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲି, ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ରହୁଥିଲି, ଆଜି ଗୋଟେ ବିରାଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଲେସ୍ ତିଆରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଆଉ ଆୟୁଷ ନାହିଁ, ମୋର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି, ମୋର ଦେହ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଶରୀର ଇଏ ଘର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଘର କରିକିରି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ବା ମୋର ପାଇଁ ଚାଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଦରକାର ଶୋଇବା ପାଇଁ, ସେତିକି ମାତ୍ର ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। କେମିତି ନା ମୁଁ କର୍ମ କରି 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 ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି ସେଥିରୁ ଫେର ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଗଲା ମନ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କଲି ବୋଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ୟାଲେସ୍ ତିଆରି କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସେ ମନ ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲି ମୋ ଜୀବନରେ।
मोर वार्धक्य आसी जाइए मृत्यु समय भी आसी जापे कि मन भितर सब गोटे कथा रहा जे मुझे जिनस करें ना से विषय प्रति आसक्त हो कौन कर्म करने से हूँ अलग कथा से विषय कर्म करू 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 धीरे धीरे जब ता भगवानमुखी हो जाए सत्संग मध्यम ताले धीरे धीरे आम से निवृत्त हवा एवं से कर्म करू करू से निष्कर्मता आसो प्रत्येक कर्म कले ही तार फल हूँ निष्कर्मता जदि कर्म आम करूने ताले से कर्म आम करने कि मन भर आग्रह रही मुझे देखी था से कौन होता थे कर सारी मैंने हाँ थे देखी कर्मटा हो आम आग्रह नहीं मुझे कर्म करी कौन आवश्यक अच्छे कर ये जो मन भितर जो आसे निष्कर्मता कर्म करने द्वारा ही आसे तेणु प्रत्येक मुहूर्त कर्म कर आवश्यक रही निष्काम भाव में कौन फल आशा न रखी मुझे केते पाइबी मत कौन मिल न भाविकी मो समस्त कर्म को निर्वाह कर आवश्यक रही कारण ये कर्म आवश्यक रही मुझे गचरे पानी देवी मु फूल तोलिबी मु रोषे करी हाटरू परिवा आनिबी मत खाइबा को पड़ो मत लुगा सफा करने को पड़ो मत स्कूल में चाकरी कर विद्यालय मत मुझे जड़े शिक्षक मत से विद्या दान करने को पड़ो एवं मुझे जड़े डाक्तर मोर जहाँ रही रोगी सेवा मुझे करने को पड़ो एवं यही भाव में मुझे जो कर्म हित अच्छे मत एगुड़ा समस्त कर्म करने को पड़ो एवं निष्काम भाव में मोर कर्तव्य ये कथा कर मु रोगी सेवा कली रोगी मरी जापे तो बंची पारे सेटा मो हाथ में ना कि मोर प्रथम कर्तव्य हूँ प्रथम भावी रोगी तो मरीज सेवा कहीं करी सेटा मोर कर्तव्य नुहे मुझे निष्काम भाव में मोर जहाँ आवश्यक रही जिते दूर मोर बुद्धि विद्या रही लगे देकी रोगी सेवा करी रिजल्टा मो हाथ में ना फल तो बंची पारे मरी पारे कि मोर गोटे निजर साटिस्फैक्शन रहा सतोष रहा मुझे कर्म अवहेला करना ठीक से भाव में प्रत्येक कर्म जदि निष्ठापर भाव में करा से कर्म करू करू से निष्कामता आसो अर्थात आम कर्मरु आम कर्म बंधन में मुक्त हो पार जदि आम कर्म करूने ताल आम केमी आम निष्काम पाइपर भगवान ये जो चतुर्थ श्लोक तृतीय अध्याय यह ही था प्रकृत कर्म को स्वरूप तो त्याग करने अपेक्षा तहिरु साधक निजर संबंध विच्छेद करने आवश्यक कर्मयोगी निस्वार्थपर भाव में कर्म करने संगे संगे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ आदि को संसार वस्तु मन करी संसार सेवारे लगाई दियंती एवं कर्म तथा पदार्थ सहित निजर कौन संबंध स्वीकार करती नहीं सी केवल संसार पे जहाँ आवश्यक रही कर्म करने से कर्म गुड़िक मु तत्क्षणात बाटर जाऊँगी देखिली जड़े वृद्धा व्यक्ति से रास्ता को पारी हो पारना तांकु मोर कर्तव्य कर्म हो गाड़ी से रखा मो निज सामर्थ्य अनुसार तांकु नहीं अलग जगह छाड़ा तृषि दल गोटे पानी मागुची मोर पानी दबा निष्काम मुझे पानी देले मत से किसी मिलबनी तेणु यह ही मोर कर्म मत करने को पड़ो यही भाव में धीरे धीरे कर्म करू करू कर्म निष्कर्मता आसो एवं से कौन बंधन रही कर्म प्रति जो आसक्ति थाए प्राप्ति दुख प्राप्ति सुख अप्राप्ति जो दुख ये जंत्रणा आमको मिलना कर्म कला बेले तेणु जड़े जड़े डाक्तर सी तार चिकित्सा करुच्ची जीवन भितर तार कम है चिकित्सा करवा सी आशा रखी जे ये रोगी को एत बड़ रोग होती हुए तो मुझे भल कर न पारि कहीं चिकित्सा करने को मुझे कहीं औषध देवी ये तो मरीज ना सी शेष पर्यंत तार कर्तव्य कर्म स्वरूप से तार चिकित्सा कर चलो समस्त चिकित्सा कर हुए तो फलस्वरूप भल हो जापे फल मरी जापे कि से तार किसी जायस ना सी ता कर्तव्य कर्म कला गोटे मातार कर्तव्य हूँ शिशु पुत्रटे से विकलांग हो पारि था दुर्बल हो पारि था सी कह ना मुझे क्षीर देवी कि जत्न नेबी तो मरीज सतत से चेष्टा कर जत्न नहीं क्षीर दवा ठूँ आरंभ कर खावा पीवा दवा तार जत्न नवा ताकू बढ़ेवा ये समस्त कथा से कलापर हुए तो पिलाटा मरी जापर बंची पारे कि सी तार कर्तव्य कर्म कर कौन फलर से आशा रखी ना कर्तव्य कर्म ही करने को पड़ो से भाई आम प्रत्येक कर्म जहाँ भी गछटे लगाऊे से गछटे भाव बात्या हम गछ उपुड़ी पड़ो आम कहीं गछ करवा काली भूमिकंप हम घर तो भांगी कहीं घर करवा ये फल कौन से आशा ना मोर कर आवश्यक रही मुझे बंची मोर घर आवश्यक घर करी गछ लगे परिवेश गचर आवश्यक रही गछ लगे से फल आसबनी मुझे खाइबी केमी बची केमी संसार रही तेणु गछ लगे मत पड़ो बनिया आसिले गछ भासीज कि बात्यार भांगीज ये चिंता करी गछ लगेबनी से भाव भगवान कहते जे कामना शून्य हवा को हेले बा कर्म निष्कर्मता आने को हेले कर्म करने को पड़ो ये कर्म करू करू जो फल आशा आम रहा हम प्रत्येक कर्म करवा प्राप्ति प्रति आशा नथिबो से मिले भी दुख आसबनी न मिले भी सुख
न मिले दुख आसबनि मिले भी सुख ना आमर जब मिलला ठीक अच्छे न मिलला तो ना कि मो कर्तव्य तो हेला करें ना यही भाव में आमको कर्म जदि करने पड़ो से आमको निष्कर्मता आसो कि जब आम किसी कर्म करानी जमा जीवन में आम जीवन में किसी करानी जे मुझे सब कर्म छाड़देली चुपचाप हो बसबि आम मन में अदम्य कामना खाइबा इच्छा अच्छी घरे रहा इच्छा अच्छी बुलवा इच्छा अच्छी गाड़ी चढ़ा इच्छा अच्छी सब करने को इच्छा अच्छी मन भर मुझे किसी कलिनी ताले कर्म गला कौटी कर्मर संस्कार मन भितर सब रहा कि समस्त कर्म कर सारा तृष्णा से तृष्णा पुणी आसो वितृष्णा अनुराग आसो पुणी ताथे वैराग्य भाव आसो समस्त कर्म कले सीना निवृत्ति हमार मन आसो जब मुझे कर्म करी से कर्म प्रति मोर निवृत्ति केमी आसो मन भितर न करें से भगवान कहते जे कर्म न करिबा अपेक्षा कर्म करिबा श्रेष्ठ दीक्षा अर्थात केही मात्र क्षणे मात्र कर्म न करिया संसार रहीनि कि रही परिबो नाही से चढ़ईटी हो पशुटी पक्ष हो प्रत्येक मुहूर्त समस्त लगी समस्त कर्म भगवान संसार तेणु ये कर्मटी निष्काम कर्म दरकार अच्छी से निष्ठा रहिबार अच्छी एवं सी भगवान प्रति समर्पित हबार अच्छी कर्म एवं प्रत्येक कर्म को भगवान कराउछंती मो निमित्त मात्र यही भाव में भावी प्रत्येक कर्म को जब आम आनंद मन कर चलवा से फल कामना रखा ना ताहा केबे हम बंधन कारण हवा ना यही कथा भगवान कहवाक जाउछंती तेणु आज तो समय हो जाइए आपण मैंने जो मैंने सत्संग श्रवण करुँच आपण मानकर सुख निरामय जीवन यापन करने भगवान पाद प्रार्थना करुँ आपको ये प्रेरणा दिंतु आप प्रत्येक मुहूर्त सत्संग श्रवण करूँ और निज जीवन को धन्य करूँ। ओम लोका समस्ता सुखिन भवन्तु। ओम शांति ओम शांति ओम।